Shetani amechezea familia za watu wengi, ametenganisha baba na mama, ametenganisha wazazi na watoto, na kulilia Mungu. Na nyenyekea kwako Baba, nikileta familia langu kwako, tushike mkono tusianguke. Nishinde shetani na tamaa zake zote, ashinde shetani na tamaa zake zote, ashinde shetani na tamaa zake zote. Watoto wetu washinde shetani na tamaa zake zote. Mpendwa mtazamaji, na kukaribisha tena siku ya leo, ikiwa ni siku ya 4 katika fululizo ya somo zetu za wiki ya maombi kwa ajili ya familia yetu. Naamini kwamba tangu tumeanza safari hii unaendelea kushuhudia baraka za Bwana. Leo tena na kualika ili tuweze kushiriki pamoja somo hili la 4 ambalo pia litakuwa somo lenye baraka tele. Kabla kuingilia somo lenyewe, hebu nikualike kwa ombi. Baba wetu mtakatifu mwema, tunakushukuru, asante tena kwa kuwa nasi katika somo hili la 4 katika mfululizo ya somo zetu za juma la maombi. Tunalika tena uwezo wa Roho Mtakatifu kwa kutusaidia kuelewa fundisho hili pamoja na mtazamaji huyu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mpendwa mtazamaji, najua kwamba tena siku ya leo umesubiri kwa hamu kubwa somo hili la 4 katika programu yetu ya juma la maombi. Ni kushukuru pia kwa sababu umekubali kuandamana nasi na kutoa muda wako kwa kuendelea kufuata somo hizi. Leo tunafikia sasa somo la 4 katika fululizo ya somo zetu. Na leo tunaenda kuzungumzia kuhusu makundi madogo madogo yaliyokuwa, ama makundi madogo madogo yaliyoendelea, ama yaliyokomaa katika Kiswahili kingine. Na kwa sababu siku ya leo tunatamani kuzungumzia makundi madogo madogo, natamani kabla tuingilie somo hili la makundi madogo madogo niweze kukutolea dondoo fulani fulani, matamshi fulani fulani ya kitabu ya Roho ya Unabii, namna mtumishi wa Mungu, kijakazi wa Mungu Madam White anavyozungumzia kuhusu makanisa makubwa makubwa. Kwa sababu ikiwa hatujaelewa matatizo fulani fulani yanayotokana na makanisa makubwa makubwa, itakuwa vigumu kwetu kuweza kujua na kuona umuhimu ya kuweza kugawanyika kwa makundi madogo madogo. Na dondoo hizi ambazo natamani kutolea zote kabisa nimezitoa katika kitabu kia Témoignage pour l'Église katika volume yake ya 3. Na zinakuwa dondoo 5. Nitakapokuwa nimekutolea hizi dondoo, ndio sasa nitaweza kuingia katika somo lenyewe. Na lengo hapa ni kwenda kukuonesha matatizo ambayo yanatukumba wakati ambako tunakuwa katika makanisa makubwa makubwa na hatukubali shauri ambalo Mungu amelitoa kwa kanisa lake ya kuweza kugawanyika kwa makundi madogo madogo. Ninasoma hapa dondoo la kwanza, linasema yafuatayo: Nous avons les grandes églises dans différentes localités. Leurs membres ont acquis une certaine connaissance de la vérité, mais beaucoup se contentent d'écouter la parole de vie sans se rendre compte de la nécessité de communiquer à d'autres la lumière qu'ils ont reçue. Nimetoa hapo hata pia reference. Ina maana kwamba kuna watu wengi ambao tunaishi katika makanisa makubwa na tumepokea neno la Mungu, lakini tumeshindwa kuondoka na kuwapelekea wengine habari njema. Ijapokuwa tunakuwa kanisa kubwa, lakini hata eneo ambalo tunakuwa ndani yake inatushinda kuweza kulifikia. Na hii ni tatizo, ni mojawapo ya tatizo ya makanisa makubwa makubwa. Na katika dondoo lingine la pili anasema yafuatayo: La réunion de beaucoup de croyants dans le même lieu tend à encourager la critique et la calomnie. Un grand nombre d'entre eux pensent leur temps à avoir le mal chez les autres. Mara nyingi tunapokuwa kundi kubwa
katika makanisa makubwa utaenda kuona kwamba matatizo yanakuwa pia mengi, kwa sababu hao humu ndani unaenda ni makritike, watu wanaendelea kusemana vibaya, kusingiziana uongo, na watu wanajiokipe sana wanapotamani kuona tu mabaya ya wengine. Sasa unakutanisha kanisa limekuwa kanisa tu ambao limekuwa la matatizo. Na ukiwauliza wachungaji ambao wanachunga makanisa makubwa, makanisa hizi zimekuwa kama ni parke, kama sijui ni tripe. Watu wanashindia ni shida za washiriki, shida zinakuwa nyingi kuliko kazi yenyewe. Hii inakuwa pia ni magumu ya makanisa makubwa. Na hapa katika dondoo lingine anasema hivi: il en est beaucoup dans nos grandes églises qui ne font presque rien. Katika makanisa zetu mengi kubwa ni makanisa ambazo watu wengi wamekaa tu ndani wanapumzika, hakuna kazi yoyote ambayo wanafanya ndani. Na wanaweza kujificha humo ndani ya watu wengi, kwa sababu watu ni wengi kanisani, na wanaprofite katika hiyo njia kuweza kujificha katika makanisa makubwa. Na sasa hapa katika dondoo lingine nasema il en est ainsi de nos grandes églises, beaucoup de leurs membres meurent spirituellement faute de se mettre au travail, ils deviennent inutiles, dispersés, ils seraient forts et vigoureux. Katika makanisa zetu mengi ambazo zinakuwa kubwa, watu wengi wanakufa humo kiroho kwa sababu wanasahaulika, hawezi kutambulika, wanajificha humo ndani, hawatatenda kazi, hawafanye lolote, na wanaendelea kufariki kiroho wanapokuwa humo ndani ya makanisa makubwa. Na dondoo la mwisho hapa inasema kwamba ce n'est pas de la volonté du Seigneur que son peuple se réunisse pour former de grandes communautés. Haiko katika mpango wa Mungu na makusudi ya Mungu kwamba tuweze kuunda makanisa makubwa. Ni kwamba kanisa likiwa kubwa liweze kugawanyika kwa makundi madogo, lizae matawi na kadhalika. Ndiyo kanisa lote linaanza likiwa kundi chache kabisa, watu wadogo. Lakini katika mpango wa Mungu ni kwamba kanisa likiendelea kukomaa, ligawanyike kwa makundi madogo kwa matawi, na kazi ya Mungu iweze kuendelea. Sio mpango wa Mungu kabisa ili kanisa liendelee kuwa kubwa zaidi, sio katika mpango wa Mungu. Na kuweza kutatua tatizo hili, ndio maana Mungu aliweza kumuonesha nabii wake kwamba kanisa litakomaa, lakini kuna mpango ili kazi iweze kuendeka kwa urahisi sana, ni mpango wa makundi madogo. Ndio maana nabii wa Mungu Ellen White anasema kwamba mpango huu wa makundi madogo uliweza kutolewa kwake na yeye ambaye hawezi kudanganyika. Mungu mwenyewe ndiye alimuonesha mpango huu wa makundi madogo. Sasa unaposoma kitabu cha Waebrania sura yake ni ya 10, katika fungu lake la 24 na 25, Mungu anasema kwamba tusisahau kukusanyika na wengine, namna alivyomfunulia Paulo. Tusiweze kusanyika na wengine kama ilivyokuwa desturi ya wengine kuacha kukusanyia katika kundi zao. Lakini hii ili iweze kuleta matunda mazuri na matokeo mazuri, ni bora tuweze kusanyika katika makundi madogo. Na utafiti umeenda kuonesha kwamba tunapotenda kazi kwa kundi kubwa, mara nyingi kazi hii matokeo yake ni madogo sana. Lakini tukitenda kazi kwa makundi madogo, matokeo yake ni makubwa kabisa. Kama hivi ambavyo tumepangwa kuweza kutenda kazi hii na injili kupitia mafamilia zetu kwa kundi ndogo, najua kwamba tukakubalia mpango huu na kuweza kushika vizuri namna viongozi wa kanisa wametutolea, matokeo yake yatakuwa makubwa kuliko hata yale ambayo tunatenda tukiwa kundi kubwa. Kwa sababu tunapoamua kutenda kazi tukiwa kwa kundi kubwa, wengi wanajificha na hawatatenda kazi, na wale ambao wanatenda kazi ni wachache tu. Lakini tunapowagawa watu kwa makundi madogo, watu wanakuwa wachache na wanaweza kutenda kazi vizuri sana. Ndiyo maana mpendwa, tunaposoma katika Biblia tunaenda kuona kwamba mpango huu wa makundi madogo kabisa ulifaulu. Unapoona katika kitabu cha Kutoka 18 katika fungu lake la 13, unashuka hapo polepole, utaenda kuona namna gani Musa alipokuwa na ugumu kabisa ya kuweza kuchungulia wana wa Israeli, kwa sababu walikuwa wengi zaidi, karibu 2000. Na hapo baba mkwe wake Jethro akamtolea shauri ya kugawa kundi hili kubwa kwa makundi madogo
ili iweze kuwa rahisi kuweza kuwachungulia, na mpango huu ulifanyika hivi na ukawezekana, na ilikuwa vizuri kwa sababu ulikuwa matokeo mazuri. Lakini pia katika Matendo ya Mitume 2:41 utenda kuona kwamba hata kanisa la kwanza la mitume walitenda kazi kwa sehemu kubwa kwa makundi madogo madogo, na hii ilirahisisha kazi kuweza kuendelea vizuri. Lakini pia katika Mathayo 18:20 maandiko matakatifu nasema kwamba mahali ambako 2 ama 3 wanakusanyika kwa ajili ya jina la Bwana, Mungu yu pamoja nasi. Kwa hivi tukubali tu mpango huu ambao Mungu ameutoa kwa kanisa lake kwa kutenda kazi kwa makundi madogo madogo. Ndio maana tufanye kanisa kuwa kundi ndogo ndogo na tutende kazi kwa makundi madogo madogo. Kwa njia kwa mafamilia zetu kama kundi ndogo la msingi tuweze kulichukua kwa makini sana na tutende kazi kabisa, na hakika kazi ya Mungu itaweza kufaulu. Naomba kwa siku ya leo tukubali ushauri wa Mungu aliyemuonesha nabii wake ya kwamba mpango utakaosaidia kazi ya Mungu kuendelea mbele vizuri ni mpango wa makundi madogo madogo, na kila mmoja angechukua familia yake kama kundi ndogo la msingi, na tukaungana sasa kama familia 2 ama 3 na tuwe na kazi pamoja. Hata kanisani likiwa kubwa, kundi likiwa kubwa, ligawanyike kwa makundi madogo madogo. Tufanye kazi kwa mpango wa makundi madogo madogo, kwa sababu huu ndio mpango ambao Mungu anatamani kumaliza kazi kupitia mpango huu. Mungu akubariki tena kwa kuweza kukubali ushauri huu. Jiunge na kundi ndogo la kanisa lako kwa kuweza kutenda kazi, lakini pia tuombee mpango huu, kwa sababu shetani anatamani kupiganisha vitu vyote ambavyo anajua ya kwamba vikifaulu vitaweza kushambulia nguvu na kazi zake. Ndio maana shetani amefanya kwamba mpango huu uweze kuonekana kama hautafaulu, lakini tuna imani ya kwamba atashindwa katika yale ambayo anatamani kuyafanya, na mpango huu utafaulu na kazi ya Mungu itaenda mbele. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina. Baba wetu mtakatifu unayekaa juu mbinguni, tunakushukuru tena kwa ushauri wako ya kwamba ni makusudi yako kwamba tutende kazi katika makundi madogo madogo. Mpango huu tunaomba Bwana uweze kuufanikisha kwa ajili ya kazi yako, na utupatie utayari wa kujiunga kama mtu mmoja katika makundi madogo madogo ili tuweze kuchapa kazi yako vilivyo, na kundi ndogo ambalo ni la msingi kama familia zetu uweze kulivuvia na kulipatia uwezo wa kuweza kukuwakilisha vilivyo. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina. Pamoja na Yesu nitakwenda, japo nitakutana na vikwazo vingi safarini, lakini Yesu ametuahidi atatushindia. Kwenye milima nitapaza sauti, tambarare nitapiga kelele, wote wapate habari njema za wokovu, wote wapate habari njema za wokovu. Kwenye milima nitapaza sauti, tambarare nitapiga kelele, wote wapate habari njema za wokovu, wote wapate habari njema za wokovu. Nitakwenda